Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Muazzam, and this Ramadan we bring to you one ayat closer from Subul. Subul एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कुरान पाक और सीरत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। हम इंशाल्लाह इस रमदानुल मुबारक में रोजाना एक जुज से एक आया मुबारका का इंतखाब करेंगे और इससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रमदान कुरान का महीना है। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So as we proceed towards wrapping up this beautiful journey of one ayat closer during Ramadan, we will be looking at the fifth verse of Surat Ash-Sharh, but also the surah from beginning to end, because it's a very short but very important surah. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ash-Sharh, Alam nashrah laka sadrak? Have we not uplifted your heart for you, O Prophet sallallahu alaihi wasallam? यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया? ववदअना अन्का विज़रक, और हमने आप पर से आपका बोझ हटा दिया। अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, which weighed so heavily on your back, जो कि आपकी पीठ पर बहुत भारी था, यानी ये बोझ आप पर बहुत भारी था। वरफ़अना लका ज़िक्रक, and elevated your ज़िक्र for you, और आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद किया। तो पहली 4 आयात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपका सीना खोला इस काम के लिए, यानी दीन को आगे फैलाने के लिए, जो कि वाकई बहुत भारी काम था। आपको याद होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो सूरत ताहा में है, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करते हैं, रब्बि इशरह ली सदरी, ए अल्लाह मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। क्योंकि दिल का खुलना और दिल में अल्लाह की बात जाना बहुत ज़रूरी है अगर हम में से कोई भी ये काम करना चाहता है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो काम दिया गया था वो कोई आसान काम नहीं था, और वो पैगाम सारी दुनिया तक, आखिरत तक के लिए पहुंचाना। और फिर वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ख़ास इनाम, Prophet sallallahu alaihi wasallam's mention has been elevated throughout the globe for all times to come. जहाँ जहाँ भी दुनिया में जब भी अजान होती है, नमाज पढ़ी जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम और आप सल्लल्लाहु का जिक्र उसका हिस्सा है। And many analysts say there is no moment in time in 24 hours on the earth when Prophet sallallahu alaihi wasallam's mention is not being done and when adhan is not being called out. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Inna ma'al usri yusra. So verse 5 and verse 6 both are similar in meaning, and for stress, किसी बात पर जोर देने के लिए कुरान पाक में बात को दोहराया जाता है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, so indeed with every difficulty there is relief। यानी दो ऑपोजिट चीजें हैं पर साथ हैं, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। और अल्लाह ताला फिर अगली आयत में भी वही बात कह रहे हैं, बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है। कुरान पाक में सूरत अज़ारियात में आयत नंबर 49 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमिन कुल्ली शैइन खलक़ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला यहाँ पर हमें बताते हैं, और हर चीज को हमने जोड़े में पैदा किया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और हम हर चीज में देखते हैं कि जोड़े हैं, ये सिर्फ मर्द और औरत के जोड़े की बात नहीं हो रही है, आखिरत और दुनिया, नेकी और बदी, नूर और जुल्मात, और कई दफा ये जोड़े जो हैं ये ऑपोजिट्स होते हैं, पर एक का होना दूसरे का एहसास दिलाता है। हम सूरत अलम नशरा में उसर और युसर को जो देख रहे हैं ये भी ऑपोजिट्स हैं, तंगी या मुश्किलात और मुश्किलात के साथ आसानी। और मा का लफ्ज आया है, तो मा बहुत अहम है। यही कुरान का हुस्न है कि देखने में अगर जल्दी में आप पढ़ रहे हो तो हमें लगता है अल उसरी उसरा हमें याद रह जाता है, मगर यहाँ पर एक जो बहुत की चीज है वो मा है। मा का मतलब है साथ साथ चल रहा होता है। और जिंदगी में आप अक्सर देखेंगे कि एक तरफ बहुत अच्छा, समथिंग्स रियली वर्किंग आउट फॉर अस इन लाइफ, एंड एट द अदर एंड समथिंग डिफिकल्ट इज हैपनिंग, और रब ताला बता रहे हैं कि दोनों चीजें साथ हैं।
کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ عسر اور یسر میں جس طرح سے ریپیٹیشن آئی ہے اور گرامیٹیکلی جس طرح سے یہاں پر بتایا گیا ہے اٹ ڈزنٹ ریفر ٹو اے نیو ہارڈ شپ، اور 2 دفعہ جو مینشن کیا ہے اس کا مطلب ہے مینی فولڈ ایز، یعنی کئی گنا آسانی ہونا، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آسانی پیدا کرنے والے ہیں، جیسا کہ ہمیں اس مسنون دعا میں بتایا گیا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. O Allah, there is no ease except what you make easy, and you make hardship easy if you wish. یعنی اے اللہ کوئی آسانی نہیں مگر یہ کہ آپ اسے آسان بنا دیں، اور آپ مشکل کو بھی آسان بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ یہ دعا صحیح ابن حبان میں آتی ہے۔ انہیرنٹ نیچر نہیں ہے اس دنیا کا کہ صرف ایک طرح کی چیزیں چلتی رہیں، ایک طرح کی آسانیاں چلتی رہیں، ساتھ کبھی کبھی کوئی چیز آتی ہے اور اب تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے، دعا سے، اور اس دعا کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، انسان کو اس مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے بتایا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ میں کیا فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ So once you have fulfilled your duty, strive in devotion. یعنی جب آپ اپنا فرض پورا کر چکے ہوں تو اور زیادہ اللہ کی راہ میں جٹ جائیے، محنت کیجیے۔ اور اس کی ایک طرح سے یہ انٹرپریٹیشن بھی کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہونے پر تھا یا ہو چکا تھا، اور اس وقت بتایا گیا کہ کیونکہ آپ اس سے پہلے اللہ کی یاد کا وقت نہیں پاتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو ان کا ہر لمحہ اللہ کی یاد اور ذکر میں ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت گزارنا چاہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں، ظاہر ہے اور اتنے زیادہ کام تھے کرنے کے، اور ایک اسلامک اسٹیٹ سیٹ اپ کرنا، اور پھر وحی اور پوری وحی اور پھر نزول وحی، اس لحاظ سے کہا گیا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کی راہ میں اور زیادہ خود کو لگا لیں اور تھکائیں۔ آخر کی دو آیات بہت اہم ہیں as Ramadan is coming to close. So when you have finished your duties, then stand up for worship and to your Lord direct your longing. اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، یعنی رمضان ختم ہونے پر اللہ کی یاد سے ہم خدا نخواستہ غافل نہ ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم رمضان سے فارغ ہوں تو اللہ کی یاد میں پہلے سے بھی زیادہ جٹ جائیں اور اللہ ہی کی طرف لو لگا دیں، جیسا کہ اس سورہ میں بتایا گیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو 1 آیت کلوسر کا یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ سبل سے مستفید ہوتے رہیں۔ پلیز سبسکرائب اینڈ فالو سبل آن یوٹیوب، فیس بک، اسپاٹیفائی، ایپل پوڈکاسٹس اینڈ انسٹاگرام فار مور۔